السلام عليكم يا لي ديزاد ومرحبا بكم في قناتكم دزاير وحصتكم سيستم ديزاد. صافا اليوم الخميس الخميس نقدروا نريحوا جيسبر ما تجوزتوش سورتو نتوما لي كرونيكوز هاجر وشاهيناز عيطوا Un peu, oui. Non. Mais bon, on est là pour se reposer. نريحوا كاع دونك سيستم ديزاد تعود اليوم عندنا دي انفيتي كيما العاده كيما تشوفوا لي زانفيتي تاعنا في سيستم دي زاد هما كاع راح نهضروا اليوم بزاف على الشبيبه على لا نوفيل سان ومعنا جوستومون مدام واهبه غانم شارجي دو كومونيكاسيون تاع لوغيف مرحبا بك مدام. مرحبا بكم ميرسي بوكو. دونك ويدا راكي هنا مدام باش تهضري لنا على ديوان رياض الفتح وين حتكون برمجه متنوعه حفلات موسيقيه عروض مسرحيه من 20 الى 24 ماي في مركز الفنون لرياض الفتح. وراح نهضروا ثاني على لو بروغرام تاع غدوه فوندردي 16 ماي في لاصال ابن زيدون ا 16h وين يبداو وين vous avez programmé une longue série de concerts sous le thème de nouvelle scène algérienne. Tout à fait. Donc برنامج ديوان رياض الفتح راه كل اسبوع ومنذ شهر فيفري سنه 2014 راهم مواعيد مستمره سواء يوم الثلاثاء في المساء ابتداء من الساعه الثانيه زوالا المسرح الصغير يستقبل الاطفال وعروض خاصه بالاطفال سواء كانت مسرحيه او عروض حيه. ايضا كل خميس عندنا سهرات شعبي للشعبي فيها الشيوخه تاع الشعبي وفيها ايضا نبرمجوا ايضا شباب صاعدين في هذا الطابع. ايضا اغنيه الاندلسيه الحوزي وغيره. هذه المره بدينا وان شاء الله البدايه راح تكون غدا ان شاء الله 16 ماي سلسله من الحفلات الموسيقيه الموجهه للفنان الصاعدين. فنان معنا مدام معنا فنان صعيد اللي هو عطافي بلال عبد الرزاق auteur, compositeur, musicien et interprète واللي جانا من مدينة بوسماعيل مدينة تيفازا نحيو كاع ناس بوسماعيل وناس تيفازا فوالا مرحبا بك بلال واش راك؟ لاباس الحمد لله صافا؟ تري بيان الحمد لله احنا كاع عندنا ويكاند غدوه انت ما عندكش شويه كاع مرحبا بك عطاف بلال وعندنا ثاني جون واحد اخر عمر ما يبلهيه كاع الوحده ما نسيناش سي شلبي محمد سامي سي ان سلامور اي جيتاريست فوالا مرحبا بك من حي يسميك صافا الحمد لله شلبي اللي جانا من باب الواد نعم باب الواد سي لا فيت هاد لا سومان نو لي ماتش جوستومون باب الواد اونفا لي كيما نعرفوا لي سوبورتور تاع باب الواد جينيرالمون سي اللي اسمه مولوديا اللي خرجوا فرحانين هذا العام فوالا اونفا مولوديا داو لا كوب دالجيري واتحاد العاصمه داو شامبيونا دونك اللي نحيوهم انصار اتحاد العاصمه وانصار مولوديه الجزائر مرحبا بكم الله يسلمك ومعنا بيان سور لي كرونيكوز تاعنا مرحبا بكم واش راكم معنا هاجر تيتام مرحبا بك هاجر صافا صافا الحمد لله لاباس دونك واش نشوفوا اليوم هاجر نتحدثوا على مختلف النشاطات الثقافيه اللي تبرمجهم لوغيف الديوان الوطني لرياض الفتح لا نوفيل سين الجيريان تري بيان راح نشوفوه مع مدام راح نشوفوه مع مدام واهبه غانم وبلال ثاني بلال باسكو بلال غدوه ان شاء الله يسرا او رونديفو الجمعه غدوه 4 في لاصال ابن زيدون ومعنا ثاني شاهيناز داود الدين مرحبا بك شاهيناز. مرحبا بك ومساء الخير بور تو نو شير تيليسبيكتاتور اللي يشوفوا فينا. صافا؟ صافا تري بيان الحمد لله. الوغ واش جبت لكم اليوم؟ في الجعبه. الجعبه جبت لكم سامي شلبي اللي راهو اليوم معنا لو سلامور وين رايحين نهضروا شويه على لو سلام الجيريان ونهضروا مع بيان سور سامي شلبي وكيفاش حتى وين ولا يدير سلام. تري بيان مرحبا بكم ومرحبا بكم انتم ثاني يا لي ديزاد ومرحبا بكم انتم اللي بالك ما تعرفوش حصتكم سيستم ديزاد دونك اللي جيتوا اليوم اول انطلاقه راح تكتشفوها دونك ابخي كاع هادشي واش نشوفوا ليماج دو جور تاع اليوم تو سويت ليماج دو جور تاع اليوم بون اني با تريست مضحكه بزاف سورتو كونت يساجي دو دي فام كي يهضروا على لو سبور تعرفي شويه سبور مدام سورتو فوتبول Vous êtes branché? Pas forcément football, ça sport, il n'y a pas que le football. Hein. Ah, oui. Rappelons. Exactement. Mais est-ce que vous connaissez par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique? Ben oui. Est-ce que vous faites la différence?
La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. D'accord. Il y a le monde entier, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, il y a l'Europe aussi. Très bien. Donc, sauf s'il y a une autre planète qui va rejoindre la Coupe du Monde, ça va de souci. On va découvrir ça à notre star, oui, في اللعبة بسا اللي كانت invitée sur un plateau تاع une chaîne marocaine. Justement, on lui a parlé de sport et également de football. شوفوا la réaction ou la réponse تاع في اللعبة بسا. فلا أنا كنعرفك من عشاق كرة القدم. الحقيقة صحيح إنه لا غير لو سبور يعني الفن والرياضة متناسبين مع بعض لذلك يعني شكون الوطن اللي ما يحبش كاع الأوطان تحب الرياضة لكن أنا يعني كنت معاهم في لاكوب تاع دافريك تاع الألمان لاكوب تاع دافريك تاع الألمان La Coupe d'Afrique تاع الألمان. باقي الألمان ما كانت فكرتكمش بواحدة أخرى معروفة يعني تاع جو دورانج تاع تشينا. Voilà, ça c'est des classiques. الألمان à un moment donné كانت مع l'Afrique ولا الألمان كانت l'Afrique لا ما فهمتش. سي لا كوب دافريك تاع الألمان مي في اللعبة بسا بون نبغوا كامل ماشي باش نزعقوا عليك ولا سي جوست ان زابينغ دونك إذا كي تشوفي فينا ماذا بينا نشوفوك إن شاء الله ان جور في البلاطو في لا كوب دافريك تاع الجزائر تاع سيستم ديزاين. تحية ليك في اللعبة بسا وكانت هذه ليماج دو جور تاعنا تاع اليوم. ليماج دو جور تاع اليوم كيما قلنا نعاودوا نولوا الهاجر كي فا سوكوبي دو مدام وهبه غانم اللي قلنا المكلفه بالاتصال باش تهضرنا على ديوان رياض الفتح مع برمجه كيما قلنا متنوعه موسيقيه مسرحه وثاني باش نهضروا على ليفينمون تاع غدوه اللي يخص نتوما الشباب تاع لا نوفيل سان الناس اللي عندهم مواهب وعندهم قدرات ويحبوا الموسيقى. تو سويت هاجر تيتا. الخير عليكم. apparemment il a tout dit. Voilà. فوالا سي فغي رانا رايحين نعاودوا نولوا النشاطات الثقافيه اللي برمجهم الديوان الوطني رياض الفتح مع الانفيتي تاعنا وهبه غانم. ميرسي داتر فينو يعطيك الصحه. ميرسي سورتو بور لانفيتاسيون باسكو مهم جدا لنا يكون لنا فرصه لنا نتكلموا من خلال حصه سيستم دي زاد مع الجمهور. شكرا. دونك غدوه ان شاء الله رايح يكون ان غراند ايفينمون ولا ان ايفينمون تري امبورطون اللي رايح يكون في لا سال ابن زيدون à 16h. Et c'est pour la promotion, en fait c'est un spectacle pour la scène, la nouvelle scène algérienne. Tout à fait, il y a بداية فقط وكما قلنا c'est une première d'une série de concerts. هذه المرة راح يكون معنا بلال عطافي من تيبازا وراح يكون أيضا فرقة الروك سموك من قسنطينة. وفي التوصل هذا البرنامج راح يكون هناك حضور للجزائر العاصمة من خلال عبد الباندي اللي راهو راح تحبوا. سلموا عليه دايوغ. فوالا كاين عبد الباندي يدير سالم اوسي من تيزي وزو وراح يكون ايضا حضور الجينوكسي وفرقه الراب اللي من باب الواد مع فرقه اخرى راح تجي من وهران اللي هما لي جاريست. دونك فوالا سامي ان شاء الله لما لا لانه هي الحاجه الشيء الجميل جدا فيما يخص هذا النوع ولا اي نوع اخر من الحفلات انه في شباب وفي كثير مواهب عبر التراب الوطني. احنا رانا نتعاملوا مع يزيد ايت حمدوش اللي راح يكون منشط للحفل اللي هو ثاني ينشط في هذا المجال. يدون لا شانس بور سيت نوفيل جينيراسيون عن طريق قبل ما نكونوا في البلاطو اون كومبليمونتير اون فات. لا راديو راه عندها دور في هذا المشوار لانه فنان مثلا عبد الباندي ولا عندك بلال مثلا كراح par exemple Londa pour se déclarer jeune artiste on lui a demandé une attestation de passage à la radio. D'accord, donc ça c'est une première condition pour qu'il soit reconnu
reconnu autant qu'artiste. Après, il va faire ses preuves. Il y a eu aussi des concours, on connaît bien, des institutions sous tutelle du ministère de la Culture كما ديوان رياض الفتح ثاني راهم يقوموا بمسابقات لكن المسابقة وراح يربحها بلال عطافي ولا يربحها شاب آخر ولا شابة أخرى ومن بعد يعني لازم يكون هناك حضور حضور مع الجمهور ولازم يكون هناك دي سين باسكو في لا سين سي لا كونساكراسيون تاع لو تالون تاع المواهب وايضا قاعه ابن زيدون راكم على بالكم الجانب التقني الفني هو جد ممتاز وعلى مستوى دولي وفرصه لهؤلاء الشباب وفرصه لنا حنا ثاني نفتخروا بهم لانهم هم تواصل لما هو ما نسموه لو باتريمون en dehors du cadre folklorique limité bien sûr parce que aujourd'hui on est responsable du patrimoine de demain. دونك بلال عطافي فلربما ان شاء الله يطول العمر وبعد المشوار راح يكون فيه تكريم لبلال عطافي في اطار برنامج احياء التراث الوطني الجزائري. هذه تكون انطلاقه يعني اللغاف يكونوا حفلات اخرى من هذا النوع صديق بور لا نوفيل سين الجيريان يعني كيفاش حتى يعني خممتوا باش يعني ستازر كما كنتي قلتي مشوار تاع الاذاعه وحدها والجانب complémentaire exactement mais ça sera une première pour c'est pas une première hein, parce que en revenant à 2013 مثلا احتفلنا بذكرى اول نوفمبر بحفلتين موسيقيتين عندك الاول 2 نوفمبر عندك اكسكلوزيفمون جن لانه كان حضور لعده فرق اصوات نسويه اصوات ايضا لشباب وكان un premier concert le premier et un autre le deuxième. Le premier était acoustique, le deuxième il était un peu plus élaboré, il y avait Hayat Zarrouk, il y avait Nassim Djizma, il y avait Djemmawi Africa. نقدروا نقولوا بلي هادو من بعد اللي كان عندهم déjà une reconnaissance artistique. Le premier c'était carrément des débutants mais c'était extraordinaire et surtout le concept le concert l'acoustique, c'est pas très répandu mais c'est très très beau parce que c'est là où on entend vraiment le côté sublime de la voix, du jeu de l'instrument, etc. Il faut dire, hein, c'est des efforts de toute une équipe, d'une direction, parce que إرادة أولاً سياسية ومن بعد après لازم نقوموا بالأشياء لازم des moyens les moyens تاع الوقت déjà أولاً parce qu'on ne peut pas penser seulement à l'argent الوقت c'est l'équipe de l'Office رياض الفتح ما عندهاش ويكاند يعني ما عندهاش ويكاند وحتى الاخر البرامج اللي نديروهم في الاسبوع الناس تكمل الخدمه باش تروح تشوف مسرحيه ولا تشوف سبيكتاكل سي voilà donc nos journées sont très longues rien que pour le public donc on espère qu'il soit là donc ان شاء الله donc le spectacle رايح يكون غدوه ان شاء الله في قاعه ابن زيدون à partir de 16h oui à 16h ان شاء الله نبداو ان شاء الله donc le premier spectacle رايح يكون مع بلال عرفي و un groupe constantinois اللي هو Smoke. Pourquoi justement هذا le choix هذايا pour la première soirée ou là le premier spectacle ou bien oui tout à fait pourquoi nous en fait on aurait pu commencer par autre chose hein on aurait pu commencer par Génoxier qui représente un petit peu Alger comme on aurait pu on a le choix et c'est pas une question تاع une priorité ou quoi que ce soit au contraire احنا على بالنا باللي بلال مثلا راهو يحضر في ألبوم وراه يكتب أغاني وهذه يعني كان قادر يكون هو في آخر السلسلة. هناك اتصالات هناك إمكانيات وقت donc par exemple aujourd'hui demain Bilal il est disponible donc on va commencer avec Bilal. Le groupe de Constantine aussi il est super intéressant parce que question rock algérien on sait que c'est un genre اللي كان succès هبال كما يقولوا في Alger que ce soit d'Alger ou là d'ailleurs et donc c'est quand même un genre اللي عنده le public نتاعو وإن شاء الله احنا ماذا بينا يكون عندنا الفرصة باش نعطوا المكان لكل انواع الموسيقى انه في شعبي في اندلسي في حوزي في وفي الراب وان شاء الله يكون ثاني الاسلام الى اخره باسكو لو كان نقولوا باللي بون اون سيري دو كونسير سلام il faudra avoir une dizaine ou quinzaine de slameurs. Est-ce qu'il y en a autant? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y voilà. Une dizaine. Donc, et est-ce qu'ils peuvent assurer deux? Parce que c'est des genres. Il y a un genre, par exemple, pendant 1 heure, mais 2 heures de spectacle, forcément pas. Peut-être Kaïn, mais peut-être Mahouma, ils ne se présentent pas. Peut-être chez Marouf, peut-être marginalisés quelque part. لذلك
نقدر نقول فوالا بلا يمكن الاتصال بديوان رياض الفتح من خلال لو كونت فيسبوك. Bon, parce que c'est le moyen de communication par excellence pour les jeunes. Voilà. C'est important ce qu'a dit Shahinaz. Peut-être même ils ne sont pas au courant de ce genre de date. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce ils aimeraient bien participer, mais à la belle homme, peut-être qu'ils jouent le spectacle. C'est pas assez médiatisé, non? Enfin, tout à fait, tout à fait. Mais ça c'est sûr. Donc il faut être réaliste et être logique. Donc حنا مثلا بهذه الفرصة تاعنا اللي رانا حاضرين معكم في سيستم دي زاد رانا نوجهوا الرسالة. راه عندنا حضور من خلال عدة حصص سواء إذاعية ولا تلفزيونية في قنوات أخرى وكل مرة نحاولوا قدر المستطاع أننا نوصلوا الرسالة. Il y a le bouche à oreille aussi qui marche bien. Il faut dire par exemple, pour être objectif, Serial Tiger, ça fait des années qu'il travaille. C'est aujourd'hui qu'on voit réellement le résultat de son travail. C'était pas la première année. Est-ce qu'on a vraiment considéré l'émission en tant qu'incontournable? Il ne faut pas se leurrer. Effectivement, il faut du temps. C'est de là où la nouvelle scène algérienne, parce qu'avant il n'y avait pas, ça n'existait pas. Je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a très longtemps, j'écoutais la radio par exemple, même la chaîne 3, il y avait une émission les mercredis avec HKM et DJ Boss et compagnie. Oui, mais c'était de 11h à 1h du matin, elle a duré des années et des années et pratiquement tous ceux qui là aujourd'hui peuvent dire on a un album, ils sont passés par là. Mais ça peut être discret. Effectivement, mais par contre, une nouvelle scène algérienne, c'est nouveau. Il y a un suivi derrière, c'est-à-dire c'est vrai qu'on invite des jeunes talents studio, la radio. Après, on lui donne la chance de faire de la scène, qui par exemple le Mawahib ou l'événement c'est bien. Surtout de se rapprocher du public, qui est important. Vous aussi, vous avez un rôle super important parce que finalement, par exemple, en tant que chargée de communication, je peux être un lien, un relais avec mon administration, avec mon institution, entre l'artiste et le programmateur, et aussi entre le public et l'institution. Mais vous aussi, vous êtes très très important. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui, on va parler, mais ce n'est pas le concert, une couverture de concert avec un bon sujet qui dure plus d'1 minute. D'accord. Et c'est là où, ah bah tiens, ça sonne bien, hein, c'est de la bonne musique. Eh ben, je vais y aller avec mes enfants, etc. Donc chacun a un rôle. C'est pour ça qu'on est vraiment complémentaires. C'est le but de l'émission. Aujourd'hui, c'est la thématique, c'est la nouvelle scène, les jeunes talents. Je voudrais juste vous poser la question. C'est-à-dire, هاد التدهور حتتواصل إلى النهاية إن شاء الله. Très bien, très bien. C'est une bonne nouvelle. Mais juste pour préciser, parce que عندنا ديوان رياض الفتح راكم على بالكم هو مركز فنون اللي قلنا تحدثنا انه ماشي مركز تجاري بل اجتماعي ثقافي ان كل الخدمات اللي موجوده تماك هي في خدمه جمهور الثقافه يعني سواء كانت قاعه ابن زيدون ولا القاعات الاخرى المتواجده هناك تعرفوها الفا كوسموس زينات كاين المسرح الصغير اللي استرجعناه منذ مده وكنا في تدشين نتاعو من جديد في 5 جويلية 2013 عندنا الاسبلاناد الوغ لاغورا الساحه المركزيه لمركز الفنون راهو يستقبل شاك ويكاند دونك نهايه كل اسبوع animation pour les adultes et pour les enfants. راهي نشطها معنا حميد عاشوري l'humoriste donc qui arrive quand même à lier les deux générations. Donc les enfants l'adorent et les parents aussi. Je pense même le rêve parfois de la salle pour des concerts caritatifs et pour aider le concert contre le concert on a travaillé ensemble. Moi personnellement j'ai fait quand j'étais présidente d'une association caritative à Taouli la salle. Oui mais sérieux mais parce que ça on m'a donné la salle et tout à fait. هذا ثاني جانب مهم جدا يعني احنا مثلا ديوان رياض الفتح كمؤسسه لازم تكون اوتونوم اون فادير. كاين لي سوبفونسيون تاع وزاره الثقافه هما اللي راهم يسمحوا لنا باش نجيبوا شباب. مثلا البرامج المسرحيه اللي رانا نقدموها منذ نقدر نقول لكم بدايه من سبتمبر اللي فات كانوا هناك حتى جولات مسرحيه عدد هائل من الجمعيات والتعاونيات اللي كانت لهم فرصه انهم يقدموا الانتاج نتاعهم يعني ورانا نقدروا نقولوا on fait marcher un petit peu la chaîne parce qu'il y a une création on va l'acheter on va la présenter au public etc. c'est vrai que كاين حوايج واحد اخرين لازم نتعودوا عليهم. كاين des spectacles اللي on est prêt à payer 3000 dinars pour mais les jeunes combien on est prêt à payer pour aller les voir.
Ça, c'est une question à se poser, puisque aussi le public a une certaine responsabilité. 200 dinars à 500 dinars, c'est quand même accessible. Justement, خممتوا في هذا يعني هذا لو بوين هذايا. C'est-à-dire على بالكم باللي il faut peut-être un prix vraiment raisonnable ou là. Mais vous savez, Diwan Riyad El Fath, il est plus que raisonnable. Parce que c'est à 50 dinars, c'est à 100 dinars la billetterie, parce qu'à un moment donné, je vous promets, c'est pas évident de le croire, il faut y être. On est arrivé à 800 personnes à la salle Ibn Zaydoun à l'occasion de la clôture d'un programme pour enfants, et il y avait des adultes et des enfants, il y avait du monde derrière. Il faut qu'il y ait une billetterie, il faut qu'il y ait un prix. Mais c'est vrai que pour d'autres genres de musique, c'est difficile. نقدر نقول لكم بصراحه انه في مثلا برنامج سهرات الشعبي مرات الجمهور قليل جدا يعني زعما تاع سي ديسوفون ان بتي بو باسكو يا كوم ميم تو ان ايفور ديغيير مي سي فري كو كاين لازم نتعودوا. اسمحي لي bon درنا من قبيله على شغل le fait que ce n'est pas trop médiatisé, surtout ça parce que même par exemple on parle pas de la nouvelle scène algérienne, donc là aujourd'hui vous êtes avec nous, peut-être السهرات واحد اخرين quand il y a des concerts que ce soit pour Chabi El Haouzi, c'est pas médiatisé, on n'entend pas, c'est vraiment rare وين نسمعوا حتى وين نسمعوا par exemple un proche قالنا بلي كاين un spectacle في تال. Pourquoi c'est pas médiatisé? Je vais vous dire pourquoi, parce que il y a un travail d'information qui précède l'étape de la communication. Parce qu'il faut envoyer l'information. Après, à partir du moment où il y a donc le feedback, c'est là où on parle de communication. C'est vrai que, par exemple, Diwan Riyad El Fath, il y a beaucoup de صحفيين تلاقوني يقولوا oui, كاين هناك نقولوا une absence. Mais l'absence, elle est commune. Parce que c'est vrai que maintenant, les sections, on va dire, culturelles, ou là, les pages culturelles, que ce soit à les journaux, ou là, à les radios, c'est devenu des amis par la force du temps. Où نتعاملوا دائما مع بعض كامل. C'est une équipe très, très réduite. C'est des gens qui doivent se déplacer, couvrir. En même temps, c'est des choix qu'ils doivent faire. Et en même temps, la pub, c'est ce qui doit marcher pour une institution culturelle ou là pour des concerts. Comme vous l'avez bien remarqué, quand il y a un grand sponsor derrière, il y a de la pub. On paye. Mais une épique du sous-tutelle du ministère de la Culture, du non lucratif, parce que finalement le prix est symbolique, parce qu'il couvre ni le potentiel déjà, la ressource de la salle en elle-même. Vous savez, il y a des lampes spécifiques qui coûtent très cher, qu'il faut qu'on change tous les jours ou presque. On ne se rend pas compte de l'effort derrière, mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de faire la même pub que ces multinationales ou la. Il faut peut-être trouver d'autres moyens de communication à part envoyer un mail ou envoyer. Parfois les gens ne consultent pas, parfois un journaliste son compte est bloqué. Il m'est arrivé d'harceler des gens au téléphone, hein, excusez-moi. Et ça va être bientôt votre tour, si vous voulez bien. Alors, dès le matin, si vous n'êtes pas du matin, surtout qu'il est quelle heure, il n'y a aucun problème. Vous pouvez compter sur moi. Je voudrais revenir juste à la nouvelle scène algérienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? À quel moment on peut considérer qu'il fait partie de la nouvelle scène algérienne? Par exemple, un artiste a 40 ans, 50 ans, il est passionné. Voilà, effectivement, parce qu'il y a un piège là. Alors, la nouvelle scène, ça ne veut pas dire Billy, c'est un bébé ou c'est un petit jeune de 17 ans, parce qu'on peut changer de carrière à n'importe quelle. C'est le début de sa carrière. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut se faire valoir. Il faut aussi être convaincu qu'on est artiste, parce que Bilal Attafi, je crois qu'il peut bien en témoigner, il investit du temps dans son art. Et je veux dire que, autant que programmateur, autant qu'institution culturelle, on est ouvert à toutes les possibilités de programmation, tant que c'est quelque chose de beau et de bonne qualité qu'attend le public. Parce que c'est ça, en fait. Après, il y a quand même une marge de prise de risque, parce que ça, c'est normal. Vous savez, c'est un mec qu'on ne peut pas l'éviter. Mais effectivement, on n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est du non lucratif à 200%, même plus. Donc voilà, il n'y a aucune limite. Comme un exemple, c'était une expérience pour la première fois. J'ai été chargée de communication à le festival Chabi, en 2013. En fait, il y avait pendant très longtemps dans ce festival, des gens qui se présentaient comme candidats متسابقين للنهائي اللي هو يمثل المهرجان في حد ذاته عندهم 50 60 حتى ل 80 سنه وكانوا يتنافسوا مع دي جون ادوليسون qui pouvaient aller bon العام اللي فات كانت مبادره قال لك من 18 سنه الى 40 سنه 18 سنه الى 40 سنه كان دي جورناليست اللي قالوا لي 40 سنه ما راهوش صغير علاش حد نورمالمون ما يدخلش في المسابقه بيسكو راكم باغيين شباب يعني شباب بون 40 سنه نقدر
نحبس لا كوميونيكاسيون نبدا نغني مع بلال وي ولا لا لا دونك en fait on ne peut pas tout faire à la fois. Chaque chose en son temps et il y a des étapes et on est complémentaires. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des institutions qui راهم يديروا مسابقات. حنا رانا نمدوا الفرصة لهؤلاء الشباب باش يكونوا أمام الجمهور ونساعدوهم قدر المستطاع وفي حدود إمكانياتنا طبعا. ونتمنوا أن نكونوا تحت حسن ظن الجميع. إن شاء الله. Je vous promets que je commencerai à vous harceler, pas de souci. خلاص نوجدوا روحنا. زعما نتمنى كثير إنه ماذا بيا يكون عندي قدرة أنني نوصل الرسالة لأنه عندي مهمة باسم ديوان رياض الفتح لازمني زعما ندافع عليها ونروح نلحق l'objectif. Sauf que ça peut pas se faire d'un jour au lendemain, on n'a pas de baguette magique. C'est un début. Donc نقدر نقول باللي أنه في un site web وي لوريف تاع ديوان رياض الفتح www.oref.dz نتمنى انه ما يكونش كاين ديكونيكسيون دانترنت باش نقدر نكون اجور c'est très très important. D'accord. Et il y a le site, le compte Facebook. On a plusieurs, puisque كان اللي يسميو رواحهم Oref, je ne sais pas pourquoi, mais le vrai, l'officiel. Bon, c'est Office Riyad El Fath, centre socio-culturel. Office Riyad El Fath, centre socio-culturel. D'ailleurs, c'est la page que vous trouverez à jour avec les événements واش كاين واش ما كانش. حنا رانا ماذا بينا يجيونا بزاف لي ميساج بزاف لي دوسيي دو جون ارتيست وان شاء الله chacun aura son tour ou Inch'Allah tout le monde sera content et satisfait de l'effort fourni. J'espère que le public, Inch'Allah, الرسالة وصلت غدوة إن شاء الله à partir de 16h ou là. Comment ça 16h, voilà, je confirme. À 16h, Ibn Zaidoun, un spectacle. Oui, oui. Non, mais pas de souci. خلاص. على قبل البلال نهضروا شوية مع بلال. واش راك بلال حشمان؟ لا لا. دونك بلال كيما قلنا اوتور كومبوزيتور ميوزيسيان اي انتربريت وبلال كان انت البدايه تاعك من قبل شويه بديت بان جروب ومن بعد فوزات سيباري ومن بعد فوزات لونسي لوحدك اون سولو دونك احكي لنا شويه على التجربه هذه. هي بون هي بدات ليستوار بدات من صغر دونك الاب تاعي هو اللي حب يدخلني للموسيقى بحيث انه دخلني الاسوسياسيون كولتورال اللي هي الاسماعيليه في بوسماعيل فوالا اكزاكتومون دونك elle fait du الحوزي والاندلو بلوس كما نقولوا افيك اون توش ان بو مودرن دونك مع الوقت دخلت لتما بديت نتعلم اللي كان يعلمني مسيو بوعلام قلاب اللي نحييه دونك من بعد جوست بو ابو حتى لقيت روحي في لا كلاس سوبيريور صغار جافي ابو بخي 12 ans هكاك تما سيتي جي صوتيت شويه دونك بديت لتما زاد ثاني تقراني بروف واحد اخر ايتو وريحت في الاسماعيليه 8 سنين دونك جوزت كاع صغري لتما بعد ابخي بديت مع دي بروفيسيونيل بوتيتر ابخي مع دي وي بيان سور بعد جوست ابخي بديت ديجا كان جارنا كان يعلمني شويه ان بو دو فارييتي كيما نقولوا د لوكسيدونتال كيما دي جاز بلوز شنو درت الجاز درت روك بلوز كاع هادو ما درت عليهم كاع ما خليت والو وي باسكو علاش كيفاش استقريت خيرت لو ستيل تاعك وين vous touchez à la variété ما عندكش ان ستيل vous restez sur l'algérien en réalité كاين ان تام سبيسيال سي on peut dire que c'est sentimental c'est calme c'est doux c'est ce qui est plutôt c'est l'idée اللي نحب نخرجها من لي شونسون تاعي مي لا فاصون تاع كيفاش كسا سوا من الجهه الشعبي ولا من الجهه العاصمي ولا من الجهه لونسيان مودرن تاع جروب كاهنا ولا نيمبورت ça veut dire n'importe quel style musical المهم l'idée تلحق سي كو لو كان تشوف سي لو كان تشوف لي تيتر تاعي كاين اون شونسون على انيغما جاز واحده اخرى قناوي شعبي و فوالا سي فاريي باسكو على حساب لوغاي تاع لو بوبليك واش يحب يسمع جوستومون البوبليك جاب لي وحاب يسمع ان بتيت اكستري نشوفوا ان بتيت اكستري تاعك تاع لا شونسون بسم الله اللي خيرنا بسم الله نبدا الكلام والصلاة على نبينا محمد عليه السلام
يوم القيامة دونك هو بلال شافعنا. حكينا شويه على واش راك تحكي في لا شونسون هذه اللي قلنا هي بسم الله. Donc, la chanson, c'est l'histoire d'une personne اللي كان يمشي هكايا et tout بعد طاح في حفره مات. نو لقى وحده عجبته قعد يحكي لها. شنو الطابع اللي تميز به انت يا بلال انك لي شونسون تاعك فيهم ان بو دو تريستاس كان نزيدو نشوفوا معاك حدينا لو سون دو جور علاش لا تريستاس هذه بون انت خيرتها بيان سور وانت راك تحس روحك فيها بيان سور مي علاش خيرت لا تريستاس Bon, la tristesse, c'est c'est ce qui touche les personnes le plus. Parce que quand nous voyons les gens, ils ont des histoires qui se terminent, on peut dire, un peu mal. Un peu, et tout. Donc, quand tu as une chanson, une chanson, on va dire une chanson d'amour, ou les تكون comment on dit فرحانة, ça n'a pas, ça touche pas le quand qui mettent la une chanson triste ou gars. Sincèrement, je peux dire que les chansons les maintenant, c'est des histoires les saraou déjà. Véridique. Voilà, exactement. Donc, justement, est-ce que par exemple, qu'il y a bzaf des artistes ou là des chanteurs, c'est-à-dire ils s'inspirent des histoires les saraoulhom. Et voilà, quand ils se mettent à écrire, ils disent que la chanson, c'est-à-dire plus نقدر نلحق بها plus للجمهور que c'est vrai parce que une histoire اللي يحكيوها لك peut-être. Voilà, on va dire que l'artiste a senti l'histoire, حس بها et tout. Donc le fait كي يخرجها من عنده او راح يغنيها من قلبه. انت حياتك كاع تريستاس. لا حياتك كاع قصص. نو جو بونس با. نو ماشي بلوتو باسكو علاش لو كان نشوفوا مثال لي زونسيان اللي غناو دو سونتيمونتال سي اون برون لو كا تاع شاب حسني الله يرحمه لي زيستوار هادوك ils ont touché la jeunesse هذاك le monde. Parfois quand on est triste c'est bien de les entendre et parfois non. Ouais, donc moi, ça dépend. Oui, ça dépend de la personne, mais quand voilà. c'est surtout les paroles. Moi, je trouve que la musique qui تسمع الموسيقى وحدها برك خير ما تسمع بلي paroles. Les paroles يبريزيو شوية. même بريزي. كان نخرجوا كاع من الجزائر ونروحوا نشوفوا مثلا لي بلو غران جروب دو روك او موند اللي داروا من الميتال فان كاع لي جون دو روك نعرفوهم اكثر بلي بالاد كي سون تريست اوسي. Les balades, oui. Donc c'est pas forcément je pense que c'est une question d'humeur mais on a besoin aussi d'entendre certaines vérités. Non, l'humeur, mais on ne peut pas garder la même humeur durant toute la journée. D'ailleurs, en travail, on ne peut pas écouter de la musique toute la journée. Moi, je pense que تقدر تولي la tristesse, نقدروا نرجعوا une tristesse, نعاودوا نديروها une énergie positive. Bien sûr, avec un petit arrangement, نزيدوا شوية في le rythme tous les heures. tous les حاجة. Voilà. Bilal, justement, dernièrement, quand on tape sur YouTube, Makash, Bilal, ça n'existe pas, mais on des chansons تاعك ولا علاش؟ C'est vrai. C'est pour protéger les compositions ديالي. Parce que علاش؟ مع لوندا. مع لوندا exactement. Parce que على بالك دوكا مع لا نوفيل لوا مع Bien sûr, exactement. دايرين فيديو في يوتيوب تبوبليها الغاشي واحد تعجبو انت ما تكونش بروتيجيتها يديها لك وي يديها لك و ça veut dire tout en travail. L'album ديالك c'est ça. Comment? Avant la sortie تاع l'album تاعك. Oui, bien sûr. C'est bien. Il faut le faire. J'incite les nouveaux artistes باش يديروا هاد l'étape elle est vraiment très essentielle باش هكذا il aura l'opportunité de protéger ses titres باش منه هك ما باليش لا قدر الله كاين plutôt Londa elle protège. Bilal, vous préparez un album تاني justement est-ce qu'il y a eu des difficultés parlant d'auteurs parlant وشنو هما المشاكل اللي تلقيتهم؟ Oui, bien pour sûr. un jeune هكذا qui prépare un album avec un espoir شنو هما المشاكل اللي تلقيتهم؟ Plus c'est question de détermination. Gars, les nouveaux artistes ont la détermination. Il y en a certains qui ont un talent fou. Ils ont vraiment un talent immense, gars.
Mais si on voit à peu près le showbiz تاع برا كيفاش يدور le marché تاع la musique et tout, c'est un peu difficile pour les jeunes. Si je prends le cas تاعي un simple étudiant اللي عنده juste يعني الدراهم يروحوا في البيس ويعاود يولي parfois يفطر parfois لا. Donc sincèrement pour avoir un CD pour كيما نقولوا un CD vraiment consistant اللي برا تحطوا ويدير فوالا دو كاليتي اكسترا يستقام لك مينيموم بلاش 45 مليون بدل ما تغني سونتيمونتال غني طاطا اوفيسيال تمشي. Est-ce qu'on vous a reproché que vos chansons ne sont pas commerciales avec un éditeur ou là? Oui, il y en a certains qui imposent يقول لك le style تاعك ça marche pas. دوكا الموسيقى اللي راهي تدور كيما قلت لك وي طاطا. Et sincèrement c'est du n'importe quoi parce que علاش السيد ديجا سي اون برون الكا تاع واسي محمد عيط للسيد واسي محمد خرجت اغنيه واسي بون خلاص واسي خلاص دار الديكا وكاع. Mais non, la musique c'est pas comme ça, c'est la musique, c'est quelque chose de vraiment fort. Il faut la sentir, il faut des paroles qui touchent la jeunesse. Il faut choisir les mots, il faut choisir. Voilà. Comme on dit tout le temps, le système des aides, si vraiment les chansons à Douma Yimchou, ça veut dire qu'il y a un public qui les smahem et quelque part, ça reflète le niveau, quelque part. Je dis entre parenthèses. Exactement. Mais bon, si le can chauffeur qui m'a dit, c'est vraiment très difficile pour un jeune amateur de prendre l'initiative et foncer le milieu musical. Sur son projet aussi. Exactement. Seulement parce que انت راك بديت جديد وكيبديت يعني الحلم تاعك هو باش تخرج ان البوم ونعرفوا في الجزائر باش تخرج ان البوم vous êtes jeune c'est difficile. C'est vraiment très bon courage et Moi je voudrais juste savoir c'est-à-dire les sujets اللي تتطرق لهم المواضيع اللي تتطرق لهم من خلال الالبوم peut-être un avant-goût pour les téléspectateurs. D'accord, donc plutôt en majorité les titres les kainen c'est des titres sentimentaux. غرامي la plupart. Mais كاين شويه الهول bien sûr il faut شويه الغاشي. Merci. Changement radical. ميرسي بلال. بون تقعد معنا بيان سور ما تروحش وما عندك وين تروح. نقعدوا دروك توجور مع الثقافه ومع لا نوفيل سان مع لي جون. نروحوا دروك ان اوتر جونغ مع شاهناز داود الدين واللي هو كما قلنا سامي صاحب القبعه كيما بلال. سامي اللي كما قلنا هو ان سلامور. وقبل سامي نشوفوا ان كليب يساجي دو حمزه فيدال اللي هو ان جون اوسي ان جون سلامور اللي يدير لو سلام. حمزه فيدال في الكليب تاعه لا شونسون تاعه باردون ونعاودوا نقولوا. Éploré j'écris, car un cœur doit se libérer de ce qui le meurtrit. Et toutes ces lettres noires que je ne peux garder pour moi, sur une feuille blanche, je les éparpille. Des souffrances encodées en mots, que seules les âmes sensibles peuvent les regarder, je décris. Ces sentiments affaiblis d'une haine, engendrés par une soif humaine démesurée. Et à chaque pensée que je mets sur cette feuille vierge, je ressens à nouveau la vie. Mais à chaque soufflet, la feuille perd un peu de sa pureté. Elle qui est blanche, je la noircis, à travers mes confidences, car par elle nul ne pourra porter. Pardon, je demande, pour toutes ces souffrances que je t'ai racontées, pour cette plume qui n'a pas cessé de te torturer, de te blesser. Pardon pour toutes les vérités que je t'ai déclarées, que je t'ai exposées, cette vision accablante du monde que je t'ai transmis. Parfois il vaut mieux vivre dans l'ignorance heureux que dans la connaissance malheureux, je me dis. Mais par conviction, je sais que seule la vérité permettra au cœur de vivre en paix. Alors j'ai choisi de te raconter, de te dire les faits en toute clarté. Et même si tu perdras ton sourire, et moi je retrouverai le mien en te racontant. Je te demande pardon, mais je continuerai à t'avouer
Car au fond, il y a des choses que je ne peux te cacher, après toute cette amitié qui nous relie. Et puis, à part toi, je ne vois pas d'autres qui pourront si attentivement m'écouter. Je te demande pardon, en sachant que mes mots sont sans retour face à ta grandeur d'âme. Je te demande pardon, même si l'amour est dans les larmes, même si dire la vérité est notre seule arme. Je te demande pardon, je te demande pardon, ma chère dame. Voilà, كان هذا حمزة فيدال une très belle chanson تاع حمزة فيدال لا شونسون اسمها باردون. دونك حمزة فيدال واذا كنتو فينا مرحبا بك في سيستم دي زاد. هكذا يكون عندنا ان تروازيام سلامر ابخي سلاميكا. من حمزة نقعدوا توجور في الاسلام كما قلنا ونروحوا لشاهيناز داود الدين. الخير عليكم ومرحبا بكم. الوغ كيما قال لكم محيدين معنا اليوم ان جون سلامر واللي اسمه سامي. دونك سامي عنده غير 19 عنده غير 19 C'est 19 heures, ça commence bien. Oui, تسلامي ثاني تقدر تسلامي. وي دونك عنده غير 19 باغ كونتر يحب لا بويزي منين كان صغير وعلى بها اليوم اختار باش يولي ان سلامر. قبل ما نروحوا نقصروا شويه مع سامي نعطي لكم برك يعني لو سلام وشنو هو. دونك لو سلام هو الشعر، سي دو لا بويزي، سي ان ار ديكسبرسيون orale, donc un partage poétique, échange, mise en jeu de la voix et d'émotion. Effectivement. Voilà. Donc le slam خرج exactement en 1986 من طرف الامريكي مارك سميث وين فتح dans un club de jazz في شيكاغو. Donc فتح un espace يعني pour la poésie. Donc un espace pour la poésie باش يمد نفس جديد ولا nouveau souffle للشعر باش الناس ما يكرهوش. Donc c'est pour ça depuis il a décidé باش يسميها سلام. وسلام واش معناتها؟ سلام سي la claque جام l'expression tout slam tout slam doc, c'est ça, doc, la porte, voilà. Doc, donc tout slam door, voilà, tout slam, excusez-moi. Donc tout slam door اللي يحب يقول claquer une porte, ça veut dire qu'il نسمعوا الكلمات ولا les expressions تاع slam quelque part ça claque et ça fait quelque chose. Ça fait voilà. Ça fait non oui aussi oui pourquoi pas effectivement. وكما قلت لكم اليوم معنا سامي donc un jeune slammer وثاني guitariste voilà effectivement. Donc pour une toute première question وعلاش slam؟ Ben, le slam pour moi ça a toujours été comment dire, un moyen de m'exprimer, de voir je نهضر عليه واش انا نشوفه et tout. Comme en plus je viens d'un quartier populaire Babelouette. Ouais. C'est pas toujours la joie là-bas, comme on sait déjà. Donc c'est le seul moyen qui m'a permis à mieux m'exprimer et tout. J'ai commencé par le rap, mais c'était trop. Il faut de la haine, la haine. Non, on n'est pas très. Voilà, pas. Est-ce qu'elle بالك سامي باللي سلام ما بداش effectivement كما قلت من قبيله من الامريكان en 1986 par contre بدا عنده quand même des années si ce n'est pas قرون. Des siècles peut-être. Des siècles peut-être. Mais il n'était pas très connu, genre il savait pas trop c'était quoi et tout. بالك وين بدا exactement le slam؟ وين؟ je dirais هنا في الجزائر. في الجزائر وي باسكو تو سامبلومون عندنا الشيوخ اللي يكتبوا دونك اللي يكتبوا القصايد سكون ابل الشعر المجهول ايفيكتيفمون. وانايا باش ندخلك شويه في لو بان سامي نعطي لك جوست واحد الشعر تاع الشيخ الهايل واللي يقول الهامل عفوا الهايل على كل حال
الشيخ الهامل واللي يقول يا عمري طالع لي الحال وتوحشتك راني مشتاق للنظرة في عينيك ما بقاش قد اللي فات ونرجع لك غدوة يفرح ربي ونرجع ونجي ليك صبر يا الغالي ودعي لي دعوتك وما تظنيش الحبيب راهو في بال وناسيك أنا كل يوم سهران مع خيالك طول الليل نعبر ونألف عليك. برافو. ميرسي. دونك كالكو بار اسلام كيما يقولوا خرج من الجزائر نو ماشي من امريكا جو لو دي جو لو كونفيرم ميد ان الجيريا ميد ان الجيريا كانوا بكري كانوا حلقات بالبندير وبالداي ابوبري سا فوالا كي نشوفوا الاسلام سي avec un instrument, ماشي un orchestre généralement, كاين اللي يديروا un orchestre mais c'est un instrument. un instrument نقدروا نقولوا باللي بالك كان مع الملحون مع الشيخ الهايل. دايوغ سا اكزيست مازالوا هذوك الحلقات ايتو ديجا في واتسوف غليزان دونك مازالوا هذوك ويا فريمون بوكو دو بيرسون اللي راحوا لتما كاين ان فيستيفال لتما تاع الشعر الملحون. D'ailleurs, je l'ai visité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sincèrement. جميل اللي تلاحظوا في هذا لو سيركل تاع الشعر الملحون تلقاي الشيخ والتلميذ نتاعو. Ouais, c'est vrai. ما تلقايهمش تلقاي لي دو كلاس دونك لانسيان جينيراسيون باسكو هما جايين كيما هكا دونك سي دي جروب دو ترافاي اون فيت عندك الشيخ والتلميذ نتاعو وكاين اللي تروحي هكا بور فار لانترفيو يقول لك الشيخ نتاعي استاذي من الشيخ نتاعي دونك يا دي ليان اكستراوردينير سي لو باتريمون اوسي سي باتريمون الجيريان دونك سامي حبيت نعرف شنو هما لي سورس دانسبيراسيون ديالك نتاعيا باغ اكزومبل في الاسلام كيفاش حتى وين تجيك يعني الانسبيراسيون باش تكتب ان تكست ولا شعر تاع الاسلام؟ Comme je fais la majorité du temps, je sors, tu vois, et là tu vois un truc qui t'attire, qui t'accroche aussi, voilà. Ça te donne l'inspiration d'écrire sur, genre, ça te fait mal de voir ce truc, ou là ça te rend heureux, pas seulement mal. Ça dépend des situations. Voilà, ça se dépend. Et voilà. Ça donne l'inspiration. La tristesse, c'est voilà, la tristesse, elle est réservée, donc vaut mieux un peu de joie. Ah ouais, je suis pas du tout triste. Il faut venir le voir demain à 16h. Sincèrement, bon, pour ce qui est de la tristesse, c'est plus un peu... Comment on dit, pour donner un charme à la chanson, c'est l'émotion et tout. Mais Bilal, le vrai, la Donc, Samy Ntaïa, slammer et en même temps bassiste. Donc, راك dans deux groupes de rock. كيفاش تقدر يعني slam, الروك, bassiste فهمنا شوية. Vous conciliez كيفاش تقدر دير voilà توفق بين les deux. Déjà le slam, faut déjà que ce soit pas comme une corvée. La musique avec les groupes, le rock, je fais pour me défouler. Ça défoule sur le... نسي كلش ماشي غير سلام كدا الاخر je m'organise comme on dit j'ai des répétitions et tout. Tu es lycéen ou là étudiant lycéen et كيفاش دير justement مع قرايتك وهاد les deux كيما samedi après-midi je répète avec l'un des groupes et mardi après-midi j'ai une autre répète. Parfait. Genre quand on n'a pas cours genre voilà ça va bien. دونك انا كنت قصرت معك من قبيله قلت لي باللي سي ديفيسيل باش دير الموسيقى في دون ان كارتي بوبولير كيما نتايا في باب الواد بوركوا ديجا يشوفوك تمشي بقيطاره سي با لا جوا هذه الاولى سي با لا جوا سي ديجا ما عندهمش كيما كنا نهضروا من قبل وما غير تاع اي تو tu vois genre c'est Mohamed et tout. D'ailleurs, la culture. Oui. Voilà, sur voilà, la culture, déjà, j'ai parlé avec la culture, tu es un musicien avec sa guitare, ça a un peu disparu, ça se dégrade. Ça se dégrade. C'est dommage. يشوفوك برا يقول لك هذا tu vois. Voilà, alors que c'est pas du tout le cas, ça peut être pire, mais bon. Donc, tu as dit les compositions تاعك ياك. Effectivement. Très bien, donc même parce que le slammer معروف بهذا الشيء، slammer يدير لي كومبوزيسيون. ما تقدرش دير ريبريز دو سلام تاع سلام effectivement. ماذا بينا دوكا نسمعوا un petit extrait من لي كومبوزيسيون تاعك. D'accord, avec plaisir. Parfait. Bah c'est un slam que j'ai écrit sur la mort de mon grand-père. Allah yarhamou. Et je dédicace à tous ceux qui ont perdu un être cher dans leur vie. Inch'Allah.
vis chaque jour comme si c'était le dernier, avec l'espoir de toujours garder un au revoir, notre cœur caché. Au quand viendra le jour où il faudra le révéler. À tous ceux qui nous ont quittés sans un regard, ni un bye-bye pour garder l'espoir d'un jour, Inch'Allah, les revoir, les remercier ce qu'ils nous ont apporté comme gloire. Resteront toujours gravés dans nos souvenirs, se rappellera d'eux avec un grand sourire. On ne vit pas au passé, mais c'est bien de garder un éclat pour mieux résister et survivre à cette vie. Et adieu à la famille, et adieu aux amis, et ainsi à la connaissance. On se reverra dans d'autres circonstances. Et adieu à la famille, dirais-je, et adieu aux amis, et ainsi à la connaissance. On se reverra dans d'autres circonstances. Adieu à la famille, et adieu aux amis, et ainsi à la connaissance. On se reverra dans d'autres circonstances. Bravo. Sympa. C'était un petit extrait, comme on dit. Voilà. Donc, on a les matos. C'est un peu triste. Voilà, mais bon. On a toujours Mazan Nahnaya pour la joie, c'est normal. Donc, une dernière question. Samy, je connais l'artiste qui, par exemple, tu t'amènes avec le slam, que ce soit en Zaïre ou en Kharj. C'est Grand Corps Malade. Oui. Voilà. C'est qui dit slam, en fait, qui dit slam dit Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, c'est lui qui a percé Beslam et tout. Il y a aussi... Abdelmalik aussi, mais après... Voilà, il y a Abdelmalik, mais plus Grand Corps Malade. L'autre, c'est pas une slameuse, c'est une rappeuse, c'est Diams. Ouais. Bien que, donc... دارت حجاب Voilà, دارت حجاب mais quand même un concert après, je l'ai vu, c'était magnifique. Mais avant, elle chante. Ah oui, mais non, avec le hijab. Mais avant, قبل ما تحبس, c'était peut-être le dernier concert d'Yalha. Elle peut revenir, je crois. Elle peut revenir rien que pour toi. Peut-être, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Rien que pour travailler avec toi. C'est-à-dire le slam et le rap. Il y a un point commun, c'est-à-dire le texte, voilà, le texte surtout, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le rap c'est plus de la haine et tout. Le slam c'est plus doux, c'est plus... Un slameur, il peut devenir rappeur ou la rappeur, il peut devenir slameur. Ouais, c'était un rappeur. J'étais un rappeur avant, mais ça dépend, toi avec le feeling. D'accord. Voilà, c'est question de feeling avec ce que tu veux faire. Ok. Donc un album, tu te prépares un album actuellement ou juste sa décomposition? Voilà, c'est comme le composer et tout. Après, on chauffe au Malonda, les droits d'auteur et tout. Parfait. Inch'Allah, l'album. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. ومرحبا بك معنا في كل وقت. Merci. كي يكون الالبوم تاعك, c'est ce que je dis à كاع les jeunes talents, كي يكون الالبوم تاعكم جديد اروحوا et pour le partager معنا ومع les chers téléspectateurs. Inch'Allah, voilà. avec plaisir. Merci. ميرسي شاهيناز ميرسي سامي دونك لحقنا لنهايه الحصه جيسبر تمتعتوا معنا ما كناش تقال مي افون عندنا لو سون دو جور كوم دابيتود اللي راح يديره لنا بلال عطافي لو سون دو جور 100% بلال عطافي راك واجد بلال وي بيان سور تري بيان تو سويت جست بحور وطن شفت وقت وزمان نبحث على ميرة الرياح ما نشوفها غير في الأحلام جست بحور وطن شفت وقت وزمان نبحث على ميرة الرياح ما نشوفها غير في الأحلام
حبيت نجوز يوم سعيد فرحته كيف فرحة العيد حبيت نريح أنا وياك نتفكر وزين الذكريات حبيت نجوز يوم سعيد ما وانا فرحته كيف فرحة العيد حبيت نريح أنا وياك نتفكر وزين الذكرى يا جست بحور وطان شفت اوقات الزمان نبحث على أميرة الريام ما نشوفها غير في الأحلام ميرسي. كان هذا كما شفتوا الماهر بلال عطافي. ميرسي بلال. الله يعطيك الصحة بلال اي بون كوراج بور لو نوفيل البوم تاعك ان شاء الله. ان شاء الله. وكان معنا ثاني صديقك بلال. نلقاوك غدوة في لاصال ابن زيدون على الساعة 4 دونك اللي يعرفوا بلال ولا اللي يشوفوا بلال ولا اللي بغاو يكتشفوا المهارات ولي جون طالون تاع الجزائر غدوه ان شاء الله الجمعه على 4 ان شاء الله. وكان معنا ثاني صاحبك سامي شلبي. ميرسي سلامور. الله يعطيك الصحه. ميرسي ا فو. سي تري جونتي اي بون كوراج. عندك ان البوم فو بريباري ان البوم ان شاء الله. مازالك بعيد شويه مي قلت لنا مازال ان شاء الله. بون كوراج ان شاء الله. كل الخير. وكانت معنا مدام وهبه غانم اللي قلنا المكلفه بالاتصال واللي تكلمنا على لو بروغرام ديوان رياض الفتح. كما قلنا برمجه متنوعه حفلات موسيقيه مسرحيه وثاني بور ان بروغرام بور انفون. Pour les enfants. قلنا du 20 au 24 mai. با سولمون الى ما لا نهايه. كما قالت هي مواعيد مستمره كل اسبوع. دونك ماردي ابري ميدي 14 في المسرح الصغير بمركز الفنون بديوان رياض الفتح. في الساحه المركزيه المركز التجاري راح المركز تاعنا دونك مركز الفنون كاين لانيماسيون بور ادولت اي اونفون لانيماسيون معنا حميد عاشوري. لي كونسير جودي شعبي مرحبا بكم. لي فوندردي لي جون مرحبا بكم à 16h et samedi à 19h de l'Andalou et bien d'autres choses chaque semaine. Merci Madame Wahiba et merci d'avoir accepté notre invitation. وكانوا معنا bien sûr les chroniqueuses أتوانا شاهيناس وهاجر. ميرسي. بون ويكاند. بون ويكاند افو. اليوم الخميس دونك ريحوا انتم اللي تخدموا كل يوم انتم اللي عييتوا. حنايا كيف ابار بلال اللي هو خدام غدوه وهبه aussi راهي خدام tout le matin d'ailleurs. دونك بون ويكاند ا تو الموند. كانت هذه حسكم سيستم دي زاد. نتلاقوا لا سيمين بروشين ان شاء الله. Salut.